आयदलाक हांवें तुमकां शिकयलेलें आमी हात उबारतात तेन्ना बरे भशेन देवाक उबारूंक जाय. तुमी जाणा तुमी अशें करून हात धरून रावता प्रेज करता तेन्ना इट्स नॉट अ वर्शीप. तुमी म्हाका मेळोंक येवनात, तुमी जिवे देवाक वाकाणटा. आय कॅन सी 1 2 3 3-4 जाणांच म्हाका सारकी वयर हात उबारून वाकाणटात. तुमी धाकटी भुरगीं उलो हांवें ABCD शिकोवपाचें हुंचे जोम्यान अशी वाकाणात तेशी वाकाणात म्हूण शिकोवपाना. हुंचे जोम्यान शिकोवपाना, हुंचे जोम्यान सांगपाना दोळे बंद कराय वाकाणात म्हणून. यू हॅव टू प्रिपेर युअर सेल्फ बिकॉज यू हॅव टू ट्रस्ट युअर गॉड. हांव येयलां मागे देवाक विस्वासूंक, तेका भेट करूंक, तेजो मोग करूंक आनी तेच्या लागीं घेवंक. हालेलुया. तुमी कितें तरी मागोंक गेलाय न्हू. दीस इज नॉट अ वे. चोय तुमगे करेक्ट पोजिशन न्हू हें. रागा जायनाका. चोय म्हाकोडे केशको होली स्पिरीट उडयता चोय ती केशको ना. इट्स नॉट अ वे. तुमी रागा जायनाका. तुमी कितले पाटी हांव सांगता तुमी अलर्ट रावपा जाय. हे बाबा ही सिस्टर सांगता फकत ती डिस्टर्ब जाता तेंगे वाकाणी बरी जायना म्हणून. जरी तुमगे हात हुंय आणलोले आले तुगे हात हुंय आणले तुगेले तुमगे हात हुंय आणलो बरें अशें कोण इतले आहाय तुमी इतले दोताय ते तुमी घरा कोराय तुमकां जाय जाल्यार. बट वेन वी आर इन presence of the Holy Spirit group we have to give our worship to him. We have to give him praise. जेन्ना आमी तेका फावो ते बागेन पावले म्हणटा फावो ते पळय देवाक आर्गां दिवंक जाय, दिन वाचूंक जाय. हे आतां आमी हिंगयो रे हिंगयो आपयताय न्हू कितले कितें आमकां चोवपा तेणें आमकां चोयलोलें जाय. त्या भशेन तुमी जेन्ना वाकाणटा सुर्गीच्या बापान तेच्या पवित्र दुतांनी तुमकां चोयलोलें जाय की दॅट हियर लॉर्ड आय एम हियर. हांव ह्या कोश्टान हे दुखान हांव तुका सोदूंक येयला, हांव तुका तुज्या लागीं कितें मागूंक येयला. तूं जाणा म्हजे तेग म्हजी कोस्ट म्हजे आवडे जे हांव सफर जाता ते कोस्ट कळ्ळें न्हू. हे सगळे आवडोडे जेजू तुका कोणेंच मुशाक तुज्या घोवाक पसून तितले तुजे कुडेचे त्रास अणभवपाना जितलो देव तुका अणभवता. सो तेका सदांच प्रेजंट दियाय. चोय तो केदो व्हडलो जेन्ना तो तेजी दारां उदकी कोत्ता न्हू तूं पळोवपाक उत्तोलें कितली. आनी इवन देर इज तें दार बंद आसल्यार पुतून तो म्हणटा हांव दुसरें दार उदकें कोत्ता. असलो आमचो भाग्यवंत देव. गिव अ मायटी फॉर हिम. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. इवन ते 2 मिनट पुतून आमी जेन्ना वाकाणटा नुसी अरे बियोशु कन्नडा बदी तर मसी पडोलाबा हाव मायटी हाव ग्लोरीस हाव पावरफुल यू आर लॉर्ड. सो जेन्ना आमी वाकाणटा तेका मोहिमा दिता. तोबीत आमकां सांगता मोहिमा तुका आमच्या पुर्वजां देवा ससनीक तुज्या नांवाक मोहिमा तुजी दर एक रचना तुका मोहिमा दिवं सासनाच्या सासना आमेन. चोय जेन्ना मारी मागदार जेजूक पळयलें सारकें न्हू ते म्हणलें यू आर माय टिचर. ते एक प्रेज केलें तेजे जिबेर एक वाकाणी येयली तूं म्हाजो गुरुजी तूं म्हजो रिबिनो म्हजो गुरुजी माय टिचर तूं म्हाजो शिकोवणार म्हणलें. हेज्या पयलीं तेणी ताका टिचर म्हणूच ना पूण जेन्ना जेजू तेजे जिवितांतलो मातसो कुशीन सरलो आनी ती ओत्रेपाक लागली अणभवपाक लागली आपल्या सोम्याक हाडून व्हडला म्हाजो सोमी म्हजे कडचा पयस जाला आमकां बरी शिकोवन दिता आमकां राजाची खबर आसा. तुमगे इंटमसी सदां देवा कडेन आसपा जाय. तुमी केन्ना सेपरेट जावंक जायना कित्याक आमी देवान चूज केलोली भुरगीं. आमी आलतू फालतू सादारण संवसाराची भुरगीं न्हय. आमकां देवान विचलां. वी आर चूजन रेस. वी आर चूजन प्रिस्टहूड. एमायरा आमी याद न्ही कशें देवान आमकां इचलां तेका महिमा दिवंक तेका दूख जोडूंक तेजो प्रमोस करूंक तेका वाकाणूंक आनी फावो ते पळय दिन वाचूंक. नो मॅटर आमची बागेन पावलो आपले कुडीचेर स्थिती दवरुना. तो म्हणटा आमी कश्ट आमी निगडे बुकेता पूण आमी ग्रेस्कायन भोंवता. ही वॉज ट्रान्सफॉर्मिंग हिमसेल्फ ऑलवेज बिकॉज ही वॉज स्टँडींग इन द नेम ऑफ मायटी जीजस. एंड इफ वी आर हियर रायट नाव जेजूच्या नांवान आमी तोच भावाक दवरूंक जाय. ना फायदो ना खूब जायते आसा खूब जायते आहा. फॉर एग्जाम्पल हांव जाणा म्हाका सोयता कितलो पिडापीड दिता तो म्हाका इल्लो वेळ दिना म्हाका आसोंक ना बसोंक. तो इवन चो इतले आवस आसा म्हाका बसोंक मेळना. इतले म्हाका काम तितले ते परिस्थितीन हांव देवाचो मोग कोता देवाक सोदता. म्हाजी येवजण जितले म्हाका टेंशन चड येता तितली म्हजी येवजणां खोलांतल्यान तेका सोदता. कित्याक जेन्ना तूं खोलांतल्यान सोदता सोदतेल्याक तो गावता. हालेलुया हालेलुया. देवा येवजणा तो तुका आन्सर येता.
प्रेज लॉर्ड हालेलुया देव तुका बारीक कशें दोना तुका तें व्हडलें दिसी ही ऑपॉर्च्युनिटी बागे जिवितांत वचोंक जायना पूण देवान तेज्या व्हडली ऑपॉर्च्युनिटी दवरल्या देवान तेज्या व्हडली प्रॉस्परी दवरल्या ते आमी मानून घेवंक जाय कितें दर देवान आमकां दार दापून दवरला जर देवा येवजोना दुसरी आसा एक टायमार हे भशेन जालें फादर आग्नेलान मागे चेड्याक हांव तो शिकला थिंगा आनी म्हाका जाय आसलोलो तेणेन एक कोर्स केलोलो थिंगा 11-12 2 वर्सां केली आनी एक म्हाका कोर्स जाय आसलोलो आनी हांव बरोवपाक गेलें पयलीं ना जालें आनी लास्ट टायम फोन येयलो दॅट तुगे चेडो चूज केलो आनी हांव बरोवपाक वचपाक फॉर्म आनी कोणा फोन येयलो आनी तें फॉर्म ती म्हणपा लागली आपणा त्या भुरग्याक दिवपाक जाय आनी म्हाकाय बी जालें आसून हांव बरयलोलें फॉर्म अर्दें त्या चेड्याक दिवपाक पडलें आनी ती रिक्वेस्ट मागपा लागली म्हाका कडेन चड आनी म्हागेले बी चेड्याक जाय आनी हांवें दिलें पूण आय फील बॅड म्हाका कितें तरी देवाची येवजोनां आहलोल्यो आनी देवान 3 वर्सां ते फकत 1 इयर्साचें आहलोलें आनी देवान मल्टिप्लाय 3 वर्सांची कित्याक देवाक जाय आसलोलें आनी 3 वर्साची पॅकेज ताणें केलें एंड सो देव प्लॅनर त्या टायमार आमकां हर्ट जाता फील हांव येदी होली सिस्टर म्हागेले हातीचे फॉर्म घेवन दुसऱ्याक म्हागे चेड्यांना पूण देव जें कितें करता तें ग्रेटस्ट थिंग करता वेल प्लॅन करता जें आमकां सोंपता आमकां दिसता हें देवान सारकें करना हें देवान बरें करना पूण आमचो देव सगळें बरें करता बिकॉज ही इज आवर गूड गॉड हालेलुया हालेलुया praise God thank you Jesus praise you Jesus he is good God तेका विश्वास आमी विश्वास ना आमी ती पोरजा इस्रायल पोरजा देवान विचून काडलोली देवान म्हणलें हांव म्हजे इस्रायल पोचेचेर फिरा येवंक दिवची ना हांव तांकां निवातलो आनी येस ही हॅज डन आमच्या दारार तेणें रोगत वारोयलोलें आसा आतां न्हू शेकड्या ओल्ड टेस्टमेंट तेचे न्यू टेस्टमेंट जेजू क्रिस्ताक आमकां आपल्या रोगतान भरलोलें आसा नो मॅटर वॉट वोकेशन मे बी इन ऑल ट्रायल ट्रायबलेशन हाव गॉड इज आवर विक्टरस एंड ही वील ऑलवेज वॉन हिज चिल्ड्रन हावेवर प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आमी दिसता आमी जिकोना मोजस बी थकलो मोजसाकूय दिसलें जालें जोशुआकूय दिसलें आमी हिंगा हारतले हिंगा ओरोनान घुसपतले बट दे वेर फेलियर ते चुकले कित्याक देवान तांकां म्हणलोलें हांव बसयलो देस फावो जुंय दूद आनी म्हणटा पूण ते डिस्टर्ब जाले जेन्ना तेणी चोयले व्हडले राकेस व्हडले गोलियत जशे ते दूद आनी मोवा गांवान ते व्हडले राकेस तो गांव बरो पूण ते सगळें जे आसा ते व्हेरी हार्मींग थिंग्स आमकां ते अटॅक करतले आमकां त्रास करतले वी ऑलवेज थिंक दॅट आमी अशें तेशें पूण देव आमगेलो तेच उतरां वरी आमकां सांगता हांव तुका जुंय बसयलो देसा जुंय दूद आनी मोवता तें तुका फाव करतलो हांव तुका जुंय तूं बी आसा थिंगा हांव तुका प्रॉस्परी दितलो आमगे देवाची उतरां त्या भशेन हांव तुजी दुकान सुखान बदलतलो म्हणटा तूं धीर घे काळजीमोन जा तूं उचांबोर जायनाका सगळें देवान सांगलां आमची काळजां एक पाटी कितली उचांबोर जाता आमी खूब बाबू जाता पूण देव आमकां सांगता तुमची काळजां उचांबोर जावंक दिवनाका जॉन 14 म्हजेर विस्वास घेवात हें उतर आमी शाप आमच्या कानार भागलोवन दवरूंक जाय एक दीस एक गोडे आमकां सांगपा जाय आमचे काळीज उचांबोर करपाचो वेळ न्हय कित्याक देवान आमकां सांगलां तेजेर विस्वास दवरात समाधान रावात तुमचे वजनाचो भार तेणें म्हळ्यार मोजे शेवटियात स्टील आमचे कडेन कांय जायना आमी आमचेर तकल्याचेर दवरून आमी भोंवूंक सोदता आमी आमचेर पेज घेता तेणें सगळें आमचेर घे आपल्या कुडीर गेले आमची लॉस आमची पातकां आमची कोस्ट व्हडे पेज पिडा डिफरंट कायंड्स डिजीज वायरस सगळें तेणें गेलें फकत आमची टर्न तेजेर विस्वासपाची जेजू तुवें म्हाजे पासो सोंसना आनी तूं म्हाजे पासो आयज पसून स्टँड आसा जुंय तूं म्हाका सोडिना दाव्याक जावं उजव्याक सोड पडले फकत म्हजो जेजू म्हाका दिसता तेजें रगत म्हाका जैती म्हणून सपोर्ट करता बागेन पावली सुद्दां हांव एप्रिशिएट करता हे तो म्हणटा जियेता तो हांव जियेना
Christmas Jesuin Jita, because he know how he is desperate himself, how he is wounded. ते बॉडी आखी मार हाऊन सामको पिजलो हा तेको सोसूंक जायना, काडोक बोणकोनी जेन्ना दूत अरायव जाता एंट्रीज कोता ते आखी ती केज उजवाडान बोता. सी द ट्रान्सफॉर्मिंग ऑफ आवर गॉड, सो मॅरिकल गॉड, ही इज आवर गॉड, एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर हिम. तो जाणा तेजी भुरगीं तेका उलो मारता, काडोवका पोते नासा, तेंका मोग ना, तेंका शांती ना, कित्याक हो संवसार आमची शांती इबार कोता. एक एक घोडी एक एक निमतान, नागर शेजारे निमतान जावं हुंय तूं वयता आसन जावं कामा वाटे तुजी शांती तो इबार कोता. पूण जेजू दिता ती शांती न्हू, तूं गोटोरून राव, तूं सगळे झूज ऑल कायंड ऑफ जी वाज आहाय ते तूं जिखतोलें, कित्याक तूं जेजूच्या नांवान उबें रावतलें. नो मॅटर केसली तरेची हातयारां ती आमकां लागना, आमकडे एकूच हातयार आसा आनी तें जेजू भोव वत्तें नांव, आनी तेंच आमकां भोव वत्तें आनी सपोर्ट करतलो. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. How many times तुमकां why I knew while I'll come you're getting bored, सरस परस पळयतात म्हाका सगळें देव कोण बेजार जाला तें पुतो आयज म्हाका सांगला. भितर स्वता म्हाका देव सांगता कोण बेजार जाता, तुमकां खबर ना तितून एबिलिटी, ऑथॉरिटी एंड पावर आसा. वाय आय एम गिविंग दोज वर्ड्स. Abraham was counting, keep on counting, तेंकां पुरो जावं ना, 1 आनी 2 दिसान 25 वर्सां कोणी मेजूंक हा. बायली जावं म्हूण पावल म्हूण कोण जाणा म्हणपा आमचे कडेन हा तो भावाक. आमी आब्रामाची पुतो दो आयज आमी तुमकां सता आमी जायती मागणी करता, आमचे कडेन हा 25 वर्सां पुतो तूं म्हणटा हांव हुंय साऱ्या पडटा म्हूण कोण जाणा म्हणटली. सारकें हांव उरतलें काय मरतलें कोण जाणा, पूण तूं भावात्ता उदेशी सदांच जिवें अमर वतलें त्या सांगकाराक. आयज भावात्ता उदेशी आब्राम जिवो आसा, एबेल जिवो आसा, कित्याक एबेलान बरी योजना देवाक भेटली, बरी ऑफरींग देवाक भेटली. आयज मेरे पुतून बायबल तेच्या विशीं डिक्लेअर करता की एबेल देवाक मानलेलो भुरगो म्हणून. हालेलुया. कित्याक पवित्र पुस्तक उलयता ह्यो स्टोऱ्यो न्हय, ही रियलिटी, देवाच्यो खबऱ्यो. देव उलयलो, देवान वागणें, द मिशन, हे मिशन देवान ह्या भुरग्यांक कडेन सावन कंप्लीट करूंक गेला. देव कितें, देवा भुरग्यांक कितें करूंक जाय, देवाचें तें कितें, देवाक आमी कशें फुडें करूंक जाय. ह्या भुरग्याचें सी इवन पिडापीड दिवपी आसलो आमगेलो सावलू, तो जालो बागेन पावलू. कित्याक एकूच चाबूक जे जेजूचे तेच्या जिवितान पडला, गोड्या वयले सकला पडप म्हणल्यार कितें. वाय ही आज तूं कोण सायबा, तूं कोण सायबा, ते कोणे इमॅजिन करतलो हो देव येयला म्हूण. नो, ही केम टू न्यू दॅट पावर, ही सेन्स द पावर एट दॅट टायम, दॅट दीस पावर इज नॉट ऑफ द वर्ल्ड पावर, this is the power of Almighty God power, and he wants to know. आमच्या जिवितान येल्ले वादळ मोडलें आमी सारताय, आमी सारताय ना, आमी सारना. मोग कोर असले कोश दूख दुमायले रडोन रडोन तेजो आनी मोग कोर आनी उलय तेज्या लागीं. कितली इंटमसी तुज्या भितर येतली ती चोयतले आनी तूं पळयतलें देवाची महिमा, जी आदी महिमा आसलो ते महिमेन तूं बतल. येस, हे आमी ते पुर्वजाचे आत्मे, इस्रायल पोरजा भायर सोडलोली देवा उतरा कायद्या प्रमाणे. हो तो स्टेप देव जाणा, आमी मुखार सोडलोली भुरगीं म्हणून आमी इस्रायल पोरजा तेका महिमा दिलोली भुरगीं, आमीच ती तेका विस्वासी रावन सुरगी माना आमी खायलोली, कारण तुजो गड जालोले आमकां भावात्ता उरी. कित्याक आमी ती इस्रायल पोरजा आनी देव आयज हे शेकड्याक तेंच करूंक रावता. मे बी आमी हे जनरेशन आसा आमचे मॉडर्ना उदेशी, पूण आमचो देव जग आयज फाल्यां सदां काल तोच. हालेलुया, हालेलुया. आमी फकत कोणाची कोणाची बायल आनी कोणाची हें जावंक येवना, आमी हिंगा देवाची भुरगीं जावंक येयला. ते एक नोट डावन करात तुमच्या जिवितान. इतलो सैतान पिडा पिडितलो, भुरग्यां वाटेन येतलो, घोवा वाटेन येतलो, शेजारा वाटेन येतलो, पयशा वाटेन, कामा वाटेन, तुजे कुडये वाटेन त्रास करूंक येतलो.
सगळ्या वाटेन ही इज रेडी टू डिस्ट्रॉय एवरीथिंग यू नो नो तो जो आसा तो आख्खे पृथ्वीचेर अताचेर फेरयेक आसलेलो तो हेवनान पावलो जेन्ना जॉबा विशीं जेजू बरी देव बरी खबर उलयता तेन्ना सरीसभर देव जॉबा असलो मनीसूच ना म्हणटा तेन्ना आं तुवें जॉबाचे हात धरला आनी जॉबा असलो मनीसूच ना म्हणटा बरो Praise the Lord. Hallelujah. Here is तेका हितून हें हा की तो क्वेश्चन कोता देव बाबा क्वेश्चन कोता सी ऑलवेज तुमी शाणी म्हूण नाका तुमी कितलीं रोजार गेल्यार शाणी म्हूण नाका डोंट बी टू क्लेवर बी हंबल तेका लागून देवान म्हणला गुरुजी परस कोणानूय सीस व्हडलो जावंक शकपाना दॅट ती रुल्स आसपा जाय तूं व्हडलें जाता दोरे तो आहा म्हूण चिंतात तुमी तुमकां प्रायड घेवन कित्याक एक खूंय हें सीड खूंय पडलें काट्यान पडलें आनी तें दामून आनी तेका फुगार करून दवरलें आनी तेका लागून तें वाडूंक पावना सेम थिंग हॅपन्स विथ अस कळ्ळें न्हू हालेलुया थोडी उर्बायन भरून रोखडें दाखयता पूण दुमालो कोश्ट येना फुडें तें करपोन वेता तेश कोन्न आमचें सगळें जाता तुमकां खबर ना कितल्या पुतून आमी देवाक जेजू इतलो विस्वासी रावलो इतली जोरमाना तिजे मारप 1 2 3 कोणें म्हणटो नाका आनी म्हाका नाका आं म्हाका नाका सायबा चूक जालें आनी भोंवपाना हांव हुंय परगोटपा म्हणटा आसलोलें इतलें माल ते भशेन तेणें दाखयलें आय एम थ्रू गॉड सन कित्याक ही संवसाराची पूण तेजी मस्कोऱ्यो करून तेका निगडो करूं आनी तेजे फडमाना मारूं पूण तो जाणा आपूण कोणाची कुशी करूंक आयला आनी आपूण गुयसन आयला तो दॅट्स वाय आमकांय कळोंक जाय आमी संवसाराची न्हय आमी हुंयसन आयला आमचो आकार बी आवयच्या पोसव्यान कोण सगळींचो बाप तो जाणा आमची एक दुकां आयना तुवें मेजून आमी फकत लेसान पुसलें आनी आमकां खबर भितर ना हिशोब आमच्या दुकानाचो पूण चोय तेका वेल्यू दियात तेका मान दियात तेणें आमची दुकान मेजलोली आनी एक्स्ट्रा देव मेळटलो एक्स्ट्रा मोग देव तुमकां आमी मेळटलो Hallelujah. I have count your tears. Who can? हांवें तुमचो केस मेजलोले आसा म्हणटा हू कॅन आं तेका तेजे ताणें कितें स्लिपण वी आर नेक इन फ्रंट ऑफ आवर गॉड सो बी ओपन प्रेज हिम टेल हिम द ट्रूथ what is going on in your life tell him speak him because he is your friend your God your father living eternal life for us he is our breath तो आमगे श्वास ते कोण उलय ओ श्वास जाय घेता तरी ते कोण उलय चार्ज कर तुका तुगे फोनान चार्जिंग खबर चार्जर हुया चार्जिंग गेला कोणा फोन येला बे यू आर चार्जिंग सो यू चार्ज योरसेल्फ that Lord my God I love you today I want to spend this day with you so loving God you are praise the Lord hallelujah teach me the way how to walk in Lord म्हाका चलोंक कोणा हां येते व्हडले हां सामके कोण इंटे कोण घेवन हांव क्रोध घेवन हांव नसाय घेवन आसा teach me Lord teach me to do your duties your will तुगे उशी कितें आहा तें म्हाका दाखय देंवचारी मागे जिवितान तोड मोड इबाड कोता म्हाका पिडापिडी तेंय म्हाका दाखय You should speak to him. You should be ready always. See, worshipaची चोड गरज. Many of us, we are not worshiping. जायती जाणां आमकां देणी पुतून विचित मेळ्ळ्या आमी नकोय देवाक वर्शीप करपाक. We are keeping that mouth shut. ते ओगी राव ती येता पूण तें कितें शिकोवन दवरताय ताड्याक. No, you should use that worship tongue language. You should worship tongue language येला ती worship करती आत्मिक spiritual gift ती. Praise God. Holy Spirit a gift ती. You should use that. Hallelujah. Hallelujah. म्हणून लोकांक उजी शादारा कराबा कराय म्हणून तुम्ही तुमगे पर्सनल एकली आसताना उलय गोडे केन्ना देव तुमकां दाखयता एक दीस केन्ना म्हाका हें जाता हांव बगड उलयना जेन्ना म्हाका जाता हांव हुंयचे सुवातेर म्हाका उलय दोरे हांव उलयता
Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 म्हाका जाता भितोयल्यान उलयता. So इनर वॉयसान उलयता कित्याक होली स्पिरीट इनर वॉयसान सांगला सो इनर वॉयसान हांव कोता म्हणजे तेका कांय खबर ना तेका हांव दिसना. That should be. Hallelujah. Hallelujah. All this teaching you should handle it. You should study it in your life. Otherwise, no reason to praise and worship. ना फायदोच ना. बेश्टे बायल्यान रा करून ती यूज फावो ती देवान म्हळ्यार शट मावथ दवर देवान म्हळ्यार आतां ती काड तलवार मातशें काड यूज इट यू हॅव टू यूज इट. मोस्टली वेन वी आर इन मिड्स ऑफ आवर होली स्पिरीट दोग तेग जाणां म्हज्या नांवान एकटें आसा तुवें आसा वी शूड वर्शीप इट. प्रेज लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. बेनिफीट दिता ही टंग लँग्वेज बेनिफीट दिता. यू आर वर्शिपिंग यू डोंट नो द टंग लँग्वेज वर्शिप इट. ओ लॉर्ड वी थँक यू वी प्रेज यू हाउ मायटी हाउ ग्रेट लॉर्ड एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर यू. ओ थँक यू जीसस 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 हॅव मर्सी ऑन यू शूड. ना फायदो ना. मुनशा कोण काकूत करपाक देवा भुरगीं आनी देव काकूत करतलो जाणा जाय आनी तेच्या बगर कोणाक काकूत दिसपाना आमची. हालेलुया. बरेपण चोवपा जाय सारकी देवा भुरगीं आनी तांकां बरेपण दिसतलें आनी देवाक बरेपण चोयल्यार बरें दिसतलें हेरांक दिसपाना. देन यू वील फील तेणें म्हाका चोवन तोंड आंकडें केलें कळपा जाय. यू नो नीड टू दुसऱ्या पाटी तुवें तोंड आंकडें कर म्हणून. तुका देवान सांगलें न्हू तोंड आंकडें कर तुगे टर्न कितें आतां तूं कळ्ळें तें हुंचे बिरादीचें तें हुंचे टिमीचें तें तें कितें म्हणटाय तें भासाभास करूंक वचनाकाय कित्याक आमी आमच्या राज सांबाळपा जाय. भासाभासाचें हें जेजून आमकां पयलें सांगलां सुरी पोतेन घाल. आमी भासाभास हें आमगे राज न्हू झगडपाचें खोजपाचें हें करपाचें म्हाका मान येवपा जाय म्हाका व्हडलें जावपा जाय हांव आजून शायन जावंक ना हांव शायन जावपा हें आमगे राज न्हू. देवाचें राज आमचें राज. तुज्या मुखा मोडाचो पोरजोर आमचे फाकळी सळस पडा देवा. आमी कांय पोस्ट सोंसूं ना जितलें जेजून सोंसला. जे प्रवाद्यान पोस्ट सोंसल्याय ते बोणकोण्या माडान तें केल्ली गरज जेजू खातीर तेणी पयलें तेंचें जिवेपण. तेणी मेलोलो चोवना तेणी पळयलो तेंचो सोमी तेंचे कडेन उलयला तेंच्या लागीं भोंवला आनी तांकां जिवेपण दाखयलां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. दार बंद करून आसलेले कडेन जेजू एंट्री करता आपल्या सिक्सांक बेग. दे वेर इन अ फियर. ते भिरांतीन आसलो आमच्या जिवितान कसली ना कसली पिडेची पोशां वाटेन जावं रिणा वाटेन सगळी भिरांत आसा. Hallelujah. Hallelujah. At once I was also 2 years old. I was also depressed. But I was in a faith. And देवा उतर दिसतना तुमकां डिप्रेस दिसताले ना. तें देवाच्या मुखार मोडाचो पोरजो आमचे तो फाकळयता टू स्टँड इन द नेम ऑफ मायटी जीसस. मे बी ती आमचे कितें वर्स जावं पूण वी हॅव टू स्टँड. दॅट वॉट जीसस स्टँड इन दॅट क्रॉस. आमी तेका लांबयला कुर्साक but he was standing there in the mighty name of Father Yahweh name. He was so converted to Abba Father that केन्ना पयस जावना एकामेकाक सोडून right from beginning. Jesus intimacy was so reality in Abba's Father's kingdom and Abba Father was so in reality present with his son. In the same way Holy Spirit too. They are Trinity, one God. Who is believing? एक जाण एक रूपान पळयत आत्म्या बोडान आसा म्हण आमी भिवून कापोंक जाय. आमी मान दिवंक जाय. हो साथ हांव रियली सांगता जेन्ना हांव प्रिचींग कोत्ता हांव म्हाका वयर काडना हो साथ पळयत आत्म्या बोलवलो कितली आमचे ऑर्गन सिस्टम तो आमकां हील कोत्ता काय. आर वी बिलिव्हिंग. आर वी बिलिव्हिंग. आमी जेन्ना भावात दोत्ता तो सी ते आमचे इलिझाबेथ भयणीक चोया हे इलिझाबेथीची आमी आमचे भयणीक हे दोर ग्रँडमा दोराय तुमी कितें दोताय ते हेची आमी देख घेवंक जाय कित्याक ती कितें म्हणटा तुजो साथ आयकना फुडें सी द ट्रान्सफॉर्म शी बिलीव. Many times I speak, the Holy Spirit is transforming you.
ट्रान्सफॉर्मिंग कितें म्हूण आमकां खबर ना. गेली मागणी घेवन गेली. कित्याक जोडाचे जोडो माथ्यार घायला तो घेवन आतां वचपा जाय आनी रांदीन घालून शीत करपा जाय. एम आय रायट चिल्ड्रन? यू नेवर बिलीव दॅट सामकें होल्ड करपा जाय. ट्रान्सफॉर्मिंग spirit with supernatural. Yes, something will go on with my life. The pronouncing, the announcing, the declaration of the Holy Spirit. What do you think? Praise the Lord. Fokana? It's not a fokana. While he is giving a prophecy, I can't stand. He is the one standing and giving a good prophecy for his children. A good news. Hallelujah. He's anointing power. Yes, am I right? The prophecy you are should believe. Believe कोणा तरी बसून फायदो ना. कित्याक तुमी फिटुरी घरां जातली. That what Bible declare. ती फिटुरी घरां ती आयको ना आयकनाका. तू वोसन म्हजे उतर दी आनी सी इतलो मोग कोत्ता तो. बाय ती आयकपा ना आयको नाका. तू वोसन उतर दी. बेजा सावन एशको उतर भायर पडटा म्हळ्यार देवाचे ते ती बी माटे ते काय पडली आणि सुकणे येऊन गिरोन गेली आणि सुकणे म्हणल्यार देवचार. Praise the Lord. आणि बरे दिसतले when the Holy Spirit group is moving with the supernatural power आणि उतर काढून काय ऐकताय आणि ओढयताय सगळं ऐकताय ओढयताय सुकणे येऊन बसले देवचार येऊन गेले. Have you seen? तुम्ही जोयला ते का? तो मुडासन प्राण गाती. Praise the Lord. मुडासन तेगे रुटुते. मार्किरा कोण करपाचे? खामसा निटून काय गरबा मिजास बर समते पण इमते पण देव तो निर्फळ करपा. हे रास तेचे. हे रास आमचे न्हय. आमचे रास द्या रास आम्ही द्याचे जो ना कोर घ्यायला आतील त्या हातला आम्ही ओढून चोची नो. चिल्ड्रन just wake up yourself. When he heard the voice who Saulun जेन्ना तो ताडो ऐकलो जो तेका ओडयला, he asked the question to God Saiba. I like this scripture. He's asking to God Saiba because you have to know. तुम काम करूंक जाय. आयज हांव इतलें जोडटालें सोकला पडला आयज म्हाका मेळटालें मेळना इतलें कितें रिजन? You ask Lord. I am failure where somewhere. Praise the Lord. हांव मिस्टेकन हुई तो रे. Lord show me. Show my sin Lord. केन्ना तूं इसरोलो ना इसरोयता सोयतान पातो. Confess. तुज्या देवाच्या भितर good confession जावपाक जाय. Praise the Lord. You should console yourself, your soul. कुडेन बसले आनी कुडे जायते सोदले म्हूण जायना. कित्याक ही कूड एक दीस इवाड जातली. आत्मोक्यू जीव दिता. जॉन 6:63 आत्मोक्यू जीव दिता. मास कित्याक उपकारिना. सोम्या उलयली उतरां आमकां जिवीत दिता. Praise God. उंड्या वरी तो म्हणटा उंड्या वरी जियेना. लूक उंड्या वरी मुनी जियेना. पूण देवाच्या तोंडार भायर सोदता त्या उतरां वयल्यान मुनी जियेता. हू कॅन बिलीव? आय कॅन बिलीव. Praise God. देव उतरां तोंडार भायर सोदता ती आमी जियेता. आमकां तेको ना. आमकां बडू ना. आडांचे ज्यूस कापा जालो आमी पावले कितें म्हणटाय ते मोद्राक आनी सोद्राक आमकां खबर ना कितें म्हणटाय ते द वे स्पीक. बट द स्ट्रेंथ वन द जॉय वन. Praise the Lord. जो जॉय जो स्ट्रेंथ दिता तो आमचो धनी देव. हालेलुया. त्याच्या नावापासून तू कोणापासून जियेना न्हू. तुम्ही many times we say no हाऊस मेल्यार बरें हाऊस मेल्यार बरें. We say it many times. ना आयसन उलोया सोम्याक लागून हांव जियेता. Praise God. हांव मागे द्या लागून जियेता. Praise हांव तुमकां लागून जियेना. तेका आनी महिमा दिवंक जाय आनी उरलेले दीस तेजे बरें सारांक जाय म्हणून. Praise the Lord. Praise God. At one time no I saw मागे ग्रेडी कोण घेवन रोजार करता when she was बिची रोयताली ती कोण घेवन रोजार करप आहलो तेले जेदा ती म्हाका त्या टायमा आमकां स्मॉल आहलो तेन्ना आमकां दिसतालें जाणटे पिरायेक ते कितें म्हणटाय म्हणून. या
इट वॉज इन माय माइंड. प्रेज द लॉर्ड. थँक गॉड आमकां त्या जाणटे पिराय कोण दिवना बेगीन हेजेरू आमकां त्या कोण दिवन बसयता. थँक्स दिवास तेका. प्रभू बहुत महान है. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. सो मेनी स्क्रिप्चर्स आयज काय बरें दिसता देव आमच्या तोंडांतल्यान बोगोर बोगोर ती उतरां घेवन उलयता म्हणून. That's why I'm telling you the fact that Abraham was counting and keep on counting the stars. दिसाक रेवे कोणे. It was not easy work for him. It was very too hard. आणि कितें मेळ्ळें तेजे उद्देशी तेका. इवन फर्स्ट ही ट्रायड हीज ओन हें तेगेले पयली कोशिश केली तेगेली चिंतनांनी. बट ती चिंतनाची कोशिश देवाची नाहलोली. देवाची योजना तेजी आहलोली. तेजे ओन सॅक्रिफायस केलोले. आमचो देव आपले ओन दिता तें देव. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. आमकां कोणना देव आमगे सदांच न्हू आमकां ओन दिता तेसली प्रयत्न करता. Praise God. हालेलुया. तेज्या महिमा दिवं जाय. इज दे सो ब्युटिफूल गॉड, सो वंडरफूल गॉड. सी चोया त्या दोळ्यान. नो मॅटर तूं केसले काडोकी ना पूण ते दूत येवन ती जशी बोणकोणी सायलस आनी पिटर जशे ते हितून बोणकोणेन काडोका पोदवेन ते देवाक वाकांटान सडनली दे वेन दे वर प्रेजिंग गॉड सडनली मेरवलस लायट शायन ऑन दॅट प्रिजन. ते भशेन आमच्या जिवितान आमकां केसली प्रिजनान सोयतान घाल जोणेकली जाणां. आमकां म्हणटा तूं किस काम काने तेरी बीवी ने बच्चे ने तेरा जास्ती सॅलरी ने दीस अँड दॅट. तो सदां सांगीत रावता आमकां. कितले फोन येताय दिसा खबर आहा तेगेले हेलांसन. तेगे हेलांसन कितले फोन येताय तुमकां खबर आहा. नोबडी कोणान अलर्ट जावन तेका लागून पावल्या पोरीचो तर जायाक म्हणा बेश्टे म्हणून ना. Praise the Lord. कित्याक तेगे फोन येताय तुमकां. देवाचे कितें पाळप कोत्ताय दोरे पुतून सडनली थिंगा हूंय तूं स्टँड थिंगा फोन येतलो आनी रेंज मेळटली तुका. and you will give true effort for that range. But this range is not connected to you. Praise the Because Lord. you are the one who anointed with His grace, His glory, His power in His kingdom, not in His kingdom. Hallelujah. 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 भयंकर तेगेले राज तेगे हेर भयंकर ते विचित्र मनशां दिश्टी पडटली जी रुपाक रूप ना ती. जो उजो फालो ना तो. Do you want to? No. No. Praise the Lord. Please say no once again. No. Yeah, amka naka, because we are chosen as a priesthood. Praise God. आमकां याज्ञिक कशें देवान विचला तेका महिमा दिवन तेका प्रोमोट तो धुपाचो promote जोडूंक. Praise the Lord. Praise the Lord. We have to sanctify, purify ourselves with His precious blood, because this blood rogot बेश्टे न्हू. The ability ha, authority ha. You have so much sources in that blood. केशे भशेन तुवें उंचे हितून उजार करूंक जाता तें रगत. तुका जाय जेवणान, तुका जाय तुगे पिडे जिवितान, तुका जाय उंचे. इट इज द सोर्सीस ऑफ ऑल पावर, दिस ब्लड. ओनली द टर्न इज यू हैव टू बिलीव एंड यू हैव टू रिसीव. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. सो दारा बंद आसलेले कडेन जेजू थिंगा येता. सिक्सांबेर दे वेर इन फियर, बिकॉज तांकां भिरांत आसलोली. अशें करून कित्याक जालें. हो सोमी आमच्या बारा भोंवतालो, तो उतर पडलो, तो भिजमिता अजापां करतालो. हेसलो मार, हेसलें मरण. सो दे वेर फियर. कित्याक तेका मारला ते भशेन आपणाकूय मारतले. एंड दे वेर इन फियर. एक रुमान जे कोणाक खबर ना ते रुमान येते खोडेन वचोन ते लिपोन आसलोले. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. आनी जेजू कळ्ळें आपले सिक्सूड भियेलोले आहाय म्हणून ताका आपणाक धीर दिवपाक जाय म्हणून. दॅट वॉट लॉर्ड कॉन्फिडन्स ऑलवेज. तो आमकां वीक दवरूंक सोदना. एवरीबडी वॉन्ट्स
तूं डावन पडलोलें वीक पडलोलें कोणाक अशें कोन्न हें येवपाना दोया येवपाना हेसोली संवसारा मनशां जालेलीं इवन तुका गरज आहा तरी कोण पावपाना ना मुडपा आहा वयल्यान मुडपा आहा ना भायर आहलोलें तें मुडलें मुडपा आहा आय न्यू माय सेल्फ आय हॅव एक्सपिरियन्स लॉट बट द लव जितलें न्हू म्हाका रिजेक्ट कोताय जितलें म्हाका इग्नोर कोताय जितलें म्हाका फोटींगपणा उलयता तितलो म्हाका म्हाज्या काळजान मोग येता आनी मागीर काळजान ती कुण्णाटकाय येयना बिकॉज आय कॅन सी जीजस इन मी हांव जेजूक चोयता दॅट वॉट हे ट्रायल येतोले आनी आमी ते फेस करूंक जाय इन द नेम ऑफ मायटी जीजस Amen. बिकॉज हें सगलें संवसाराचें ते देवा जावंक शकना आमी देवा जावंक जाय तेज्या बागांतलीं आमी जस्मिनीच्या मोलान तेजे सांगाता मागणी करपाची भुरगीं आमी तेणेन मुला होच मोग रासी आसा कूड वचकोत आसा दॅट्स वाय बेनिफायट युअर सोल ऑलवेज कीप हिम रेडी कीप हिम अलर्ट गिव हिम प्रेज टीच हिम द वे हाव टू प्रेज द लॉर्ड आरशी पण कूड तुका आवय न्हीद येता दनपारा टायम नो ना यू वेक अप युअर सोल दीस इज टायम 8 दिसान हांव येता देवाक महिमा दिवंक देवाक वाकाणू हे जेजू क्रिस्ताक भेट करूंक हो सोमी आनी दोनी जाय म्हाका जी भिरांत येयला जी पिडा सांगता जे अदृश्ट म्हाका उलयता आरे तुगेलें कांय बरें जावपाना तुगे आनी कांय उरोना सो तेंगे बरें जालें नो just ignore it in the name of mighty Jesus because he is there for us and he will be for us कित्याक हांव संवसार सोरो करून तुज्या सांगाता आसा म्हणटा God plan is not according to our plan is not according to our God plan his plan his ways is high so as the heaven is high from the earth so great a plan praise the Lord you see the meaning of it एक उदाहरण पडतो हाडया मुखार हाडयाचो आमकां आमी न्हू इतली वीक आहाय सगळीं आमी देवाच्या उतराक इतली समजोनी नासलोली भुरगीं आहाय चोय देव सांगता आमगे प्लॅन चोय आमगे कोशीश चोय भुरग्यांक करपाची आमगे कोशीश आमगे प्लॅन आमगे काळीज आमगे कोशीश चोय भुरग्याची करपाची हे भशेन जाय आनी त्या भुरग्याक ते फावो जायना हो बरें ते मेळना बरें मेळटा आसतलें पूण यू नो गॉड प्लॅन इज ग्रेटर प्लॅन कोणान तुमच्या सायंटिस्टान आहा बुकाचेर कितली हाय आहा ती हेवन आनी अर्थ ती मेजलो आहा ना न्हू दरे देव उलोवपी कितलो हुशार आहा की अर्थ आनी हेवन इतले हाय म्हणून कोण तो फुलीश देव दिसता आय वॉन्ट टू आस्क एवरीबडी डोंट इग्नोर इट आयज फकत तोकलेन तेच घालाय तुमगेल्या डोंट इग्नोर इट तो आमच्या पासत मेला आमच्या पासत संवसारान इल्ल्या पृथ्वीचेर पांय दवरला देव जावन तेणी आमची पातखां दिल्या and as a comforter, counselor, advocate, as a God, He stand by us again. So, आहा आमच्या बाळगोतेन आमकां अनाथ कशें सांगूना because His word declare us. तेजी उतरां आमकां डिक्लेअर कोता इतलो पवित्र सभासद इतली पवित्र सभासद कान आसलोली आयकोंक जाय. Again, I'm telling you, फिटोरी गरज जायनाका. तुमची आशा लोबडाय तुमच्या भांगराचे शिंगराचे तुमच्या दुर्वांचे पुतून दोन नाका इट्स नॉट योर्स आय ऑलवेज से हे केन्ना म्हाजें आसूंच ना आय ऑलवेज वेन आय स्पेंड ओ मागे हुंय दिवपा हाय ते दिले केले हांव सोदां उलयता हें म्हाजें केन्ना आसूंच ना जें म्हाजें करपाक प्रेज द लॉर्ड हालेलुया येस Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Praise Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you. God is so great a planner. आज तें साडाय इतली प्लॅनर आपणाक खबर नासलोलो हांव त्या जोम्याचो जुई पवित्र आत्मा म्हज्या लागीं उलयता जे सात म्हाज्या कानार सादताय जो सूर्या उदाता माझे 60 उठ पडझड जा उदेला सूर्या सोडीस पड तुजे वयर महिमा पडझटा द ब्लेसिंग डे ही हॅज ऑलरेडी ब्लेस इज चिल्ड्रन ओनली वी हॅव टू बिलीव एंड वी हॅव टू रिसीव इट ही हॅज ऑलरेडी bless her children but only our turn to believe and to receive it केन्ना जातले केन्ना मेळटले म्हाका दिसता अशें तेशें ना only still now also we are sitting we are blessed आमी देवा राज्यांत बसलो हो वत्या देवाच्या
आमकोडेन दोन बुडकुले 2 आयदनां दवरात यहाँ वो एक आंगोस्ट रहा. We can't take anything with us in his kingdom when we die. म्हागेलो बुडकुलो मोडूंक हांव कितें घेवंकू शकपाना. Only the soul has to raise. ते आत्म्याक जो श्वास घायला तो आत्मो बापा हातान दिवपाक जाय. Praise God. आणि तो बापाच्या हातान दिवपाक वी हॅव टू डू द गुड ड्युटीज. वी हॅव टू कंप्लीट हिज मिशन. थिंगा दोडबारान जेजू एक ओपारी आमकां सांगता. आय ऑलवेज डिक्लेअर अगेन वाय युअर इयर हॅव टू बी ओपन. तुम्ही तेगे उतराक कान दिवपाक जाय, आयकपाक जाय. कित्याक होली स्पिरीट म्हाका उलयता तें डिक्लेअर करपाक, ती प्रोफेसी अगेन करपाक. बिकॉज मेनी चिल्ड्रन हॅज नॉट स्टडीड इट. आमी कांय शिकोना. तो म्हणटा म्हज्या बापाचो उजव्याचो आशिर्वाद घेतली हातीन कितें जाता काय हेचो हें जाता. Praise म्हज्या बापाचो उजव्याचो आशिर्वाद घेतली हे हातांनी उजव्या वाटेक उबी रावात. येवन उबी राव द जजमेंट. म्हज्या बापाचो दाव्या वाट्याचो आशिर्वाद घेतली दाव्या वाटेक येवन उबी रावात. Praise the Lord. They has took the curse. शिराप घेयलाय ती आनी ती वचोन दाव्या वाटेक उबी रावले. कित्याक दे हॅज डन द ग्रेट मिस्टेक. वॉट इज द मिस्टेक? लिसन अगेन. The prophecy by the Holy Spirit for everyone. Listen and study very well. This is the homework. Praise Not for 1 day, 2 day, forever. till the end time of our life. Praise the Lord. जेन्ना हांव तानेलो तुमी म्हाका उदक दिलें. जेन्ना हांव भुकेलो तुमी म्हाका जेवण दिलें. जेन्ना अनाथ कसो आसलोलो प्रिजनान आसलोले दीस एंड डेट एवरीथिंग यू ऑल हॅव डन. सुमी आमी केन्ना केलें. दे आर इनोसंट. दे नेवर फेल प्राइड देमसेल्फ doing all those things. हांवें दिला, हांवें केला, हांवें आसरो दिला, हांवें ताका न्हेसयला, ते निंगडे हाडलोले, हांवें ताका बाबा शिकयला, हांवें ताका बाबा 1000 मोच गेलाय. Don't feel pride yourself. You have done nothing. Praise the Lord. Whatever you're doing, it is for your Lord to take the righteous blessing in your life and to stand in the heaven to take Abba Father glorious righteous blessing in the front of the angels and all nations people. सगळे तोरेचे नेशनाचे लोकांक उजीर उबे रावतात. Who can be this judge? Only the God of gods. देवांतलो देव. जे तुका आनी म्हाका आयज पुतून ते उतराची पवित्र पुस्तकाची समजून ना. आमी हाय आमच्या जिवितांत आमकां व्हडलें दिसता. वी हॅव डन दीस दॅट. चेडो डॉक्टर जाला, चेडू गव्हर्मेंट सर्वीस करता. बस हुआ काम्स. Nothing you has done. Do tell your children also to do the same thing. आमी ल्हानाच्या ल्हानाक करूंक जाय. आमचें कांय न्हू. आमी ल्हानाच्या ल्हानाक करूंक जाय. आमी कोणाचे आरोप घालून कोणा बेमान करून उलफाटे गालयो मारून आमचें राज न्हय. आमी देहा राजा भुरगीं. आमकां कोण मागो द्या थिंगा आमी बरी कोण्यो करता आमी देहा थिंग घाल्या. बिकॉज वी आर वॉट एवर वी आर डुईंग फॉर द लॉर्ड. Praise God. Are you all ready, children? Are you all strict in these rules? गेली हुंच्यान भुसोड मारली. एक शंबरा लागून गेली हुंच्यान होण्याक रस्ते नाय त्या सायडीन रस्ते सोदून गेली. Because you were fearing that ITO because of the 200, no? 1000 जाला आता.
Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. I'm giving you one. हांव एक हें दिता तुमकां. जेजूचेर खरे विश्वास आहे आनी दोतोले खरे ना दोन ना जाय कळ्ळें न्हू. जेजू तांकां हे वेळार म्हाका हांव दिसनाशें कर म्हूण. खंयच्या रस्तो ना न्हू आनी तुका पयशे नाय न्हू सांग जेजू ताका दिसनाशें कर. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. एक दीस म्हाका म्हणपा लागलें तुका खाला प्लेट्स आनी मागीर ती प्लेटू ना त्या दिसा मोडलोली एंड ते म्हाका दोले 3 जाण आहलोले एंड दी म्हणपा लागले 1000 दी ना 2000 म्हणले 1000 काय ना बाबा. मागीर पर्स दाखयलें आनी म्हाका काय ना बाबा आल्यार 100 रुपया पूण तुका दिवन वयतालो. They told me to go. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. कित्याक त्या टायमार देव तांकां कितें करता तेंगेली डोल्यार गुतू मायंड ब्लॉक दोता टाक 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 करून तुकडे ना करून. Hallelujah. So sometimes he help and sometimes I had ते सामके एशको दारोण हा आमगे कितें मागणे उणे आलोले कितें तर मिस्टेक आले तर आमी सापडताय कळ्ळें न्हू. ओके देव द्या तूं दितलो आमगे गेलाय ते तेणें हायलें देवत्रां हायलें देव दितलो ओलया तो देव दितलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. दे आर ऑल्सो नॉट रॉंग पूण ते कितू शिराप घेताय बाबडे दे आर ऑल्सो नॉट रॉंग. प्रेज द लॉर्ड. Hallelujah. Our duty to ask to our Father, no, मागे गेले तू दी. Hallelujah. Praise the Lord. He can give us because He is our supernatural power God. Hallelujah. I knew आमकां सगळ्यांक गरज हें तें. Okay, we'll go again. दार बंद करून आसलेले कडेन जेजू कुडीन आत्म्यान भितर सोदता आनी तांकां म्हणटा शांती तुमकां. This peace was a different peace. Hallelujah. ही पीस जी शांती ते घेताय ती शांती तेणी केन्ना इबाडून हाडली. कित्याक ही जिवेपणाची शांती ही जेजूची ट्रान्सफॉर्मिंग स्पिरीट जो बापा ग्लोरिफाय केले तेणें मिशन कंप्लीट केले आमची पातकां गेली तो खुद हे वेळार आपलो आत्मो रेडी आपल्या भुरग्यांचेर पाठोवपाक. Hallelujah. 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 So he gave शांती तुमकां. जशें बापान म्हाका पाठयलां तशें हांव तुमकां पाठयतां. ही ऑथॉरिटी ही एबिलिटी हें मिशन हो काळ तेणें हे शांती ओरवी दिलो. आमकां ही शांती आमी घेयलोली आसा दोरे ही शांती पयली आमी देवा कडेनसान कितें येता थिंगा पळोवपाची. देवा कडेनसान येता सुटका भोगसणें जोय सुरक्षा ग्रेसकाय आनी जें जें कितें देवाच्या भासांनी करूंक फरमायता येवजिता ते शरातीन तो पावयता तेसू ही शांती. ही शांती ओगडावपाची शांती न्हू. ही शांती दीस एटमॉस्फियर ऑफ दीस peace is a different peace because it is sanctify, purify ourselves with His precious blood and this is a divine voice of Jesus. Shanti Tumka. Praise the Lord. Holy voice. आता तो मुशाचो पूत आसलोलो. He was proclaiming Abba's Father's kingdom. Am I right? Yes. Now himself, he wants to show that he is the true God. Shanti Tumka. Praise God. जशें बापान म्हाका पाठयला ते तोच अधिकार आनी ट्रान्सफॉर्मेशन सुपरनॅचरल पावर हांव तुमकां दितां. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Each one आमी एक केली ओगडावपाची न्हू. He has praised तेणें मागणें केलां तुवें दिलोलो एकलो पुतून इबाडलोलो ना म्हणल्यार तेणें जुदास इबाडलो हा म्हूण म्हणलां. He loved Judas also. Why? जुदासाक इतलें खायलें इतलें तोपलें आमी इतलें आतां आमी कांय तोपना.
आमी कितली हाताय मार्गिराक फोन करता आमी कांय दूख लागना सी जुदास तो वायट न्हू तो म्हणटा इबाडलो ना एकलो पुतून इबाडलो ना ही टोल्ड हिम तूं कितें करता तो बेगीन कर बिकॉज ही वॉन्ट्स टू कंप्लीट द मिशन Abba's father's turn, the time has come at it. And Jesus is ready to complete it. So he told for Judas about that kingdom. Tu kiten korung weta to begin for. I'm ready. Are you all ready? Are you all ready? तुमची भुरगीं दुखयतली तुमची शेजारी दुखयतली आनी हुंच्या वाटेन पिडा हें तें टेन्शनां आर यू ऑल रेडी हाव इट पॉसिबल आमी म्हणटे कशें जावंक शकता म्हजें सवें हे सिस्टरी सवें कशें जावंक शकता मागण्याची बायल म्हणटा ही नो एक ट्रायल तुगे जिविताचेर यू हॅव टू स्टँड इन द नेम ऑफ जीसस बिकॉज यू आर स्टँडिंग इन द फीट ऑफ युअर लॉर्ड जीसस हू हॅज डन द सेम थिंग जो संवसार तुजो न्हय आं तो तुका अडकोवपा ना तुमी मोजी म्हणटा मोजे मेंढरे मोजे ताळो आयकता तुमी आनी कोणाचो ताळो आयकोंक जायना तुमी फकत तुमच्या सोम्याचो ताळो आयकोंक जाय कित्याक तो तुमकां त्या ताळ्या वडी चोरो खावंक दिता हांव दार म्हजे जी कोण भायर भितर सोदता ती सुरक्षा आसता दे वील बी सेफ टील द एंड टायम ऑफ आवर लॉर्ड हालेलुया हालेलुया प्रेज गॉड सो तो तुमकां शांती तुमकां जशें बापान म्हाका पाठयलें तशें हांव तुमकां पाठयता तो तेगेले गाये दाखयता ही शोड देम टू टच हिम आं तेगे बोरगां खूंय गिरायलोले आतां थिंगा हात लावपाक सिसान बरें कितलो स्पेंड टायम केलो इट इज नॉट रिटन बट जीसस वॉज स्टील स्टँडींग इन फ्रंट ऑफ हीज डिसायपल टू बिलीव हिम to believe him that he has resurrection तो परत जिवो जाला पुनः जिवन जाला and he's there for them he is not a human physical body God but he was standing in the God of visions God visions power God they can't believe it that's why Thomas has declared no तेच्या तो थॉमस एक वांगडो नासलोलो तेच्या बारबोर दॅट्स वाय तो आपूस जालो कित्याक तेका चोवंक जाय तेजें जिवेपण पूण जिवन कोण चोवंक जाय तेका प्रेज लॉर्ड हालेलुया तेणी सगळ्यांक हात लायलो तेणें म्हणलें आत्मो घेया दे टोल्ड थॉमस एकलो वांगडी नासलोलो वी डोंट नो वेर ही वॉज आं तो जेन्ना येयलो सिक्सान सांगलें सोम्या येयलो आमी मेळ्ळो आमकां शांती दिली आमी तेगे गाया हात लायले आहा तो जिवो आहा तो आं नाव थॉमास उचांबोर जालो कित्याक तेकाय चोवंक जाय एंड ही टोल्ड ऑल डिसायपल तुमी हात लायला तुमी तेका चोयला तुमी शांती घेयला तुमी भावाक दवरला हांव चोयल्या बगोन हांव भावाक दवरची ना बिकॉज आय वॉन्ट टू ऑल्सो सी हिम प्रेज द लॉर्ड यू वॉन्ट टू सी जीसस तेची टर्न जाली नाव आतां आमच्या थॉमासा भाशेन म्हणपाची टर्न आय वॉन्ट टू सी जीसस हांव तेच्या गायांक वोट गायल्या बगो हांव भावाक दवरपा ना कित्याक वी आर डावटींग इच डे इच आमचे जितले येता तितले आमी दुबावताय हांव आतां कितें जातलें आं दोतरां सालां इतले पयशे जाले दोतरां सालां रोगोत ना दीस एंड डेट वी आर डावटींग द फर्स्ट एड हें आसता न्हू आमकोडेन फर्स्ट एक्सिडंट जाल्यार कितें म्हणटाय गो तेका फर्स्ट एड सो ते आमकोडेन वखदां आसताय सेम वे ही वॉन्ट्स हू थॉमस प्रेज द लॉर्ड तुमी भावाक दवरला तुमी तेका हात गायला गायांक दायला तुमी तेका अनबाला तेजी शांती घे आतां म्हाका शांती घेवंक जाय हांव भावाक दवरना न्हू ते आसलोले कितले जाण 9 जाण आसलोले आनी 2 प्लस आनी आसलोले 2 तेंच्या बारबोर एम आय रायट आं थॉमस एकलो वांगडी ना आतां हे 9 जाण सांगताय ते फोटकी रे थॉमस इतलो उसळपाक बट थॉमस ऑल्सो वॉन्ट टू सी जीसस नाव
जिवान जेजू चोवपाक जाय पयलीं जेजू चोयला आतां पुनो जिवान जेजू चोवपाक जाय एंड वी सेम एज अ गॉड चिल्ड्रन पुनो जिवान जेजू आमच्या जिवितांत दर एक दिसाक आमी चोवंक जाय कित्याक तो म्हाज्या पासत मेला म्हाज्या पासत जिवंत जाला आनी म्हाज्या पासत सदां काल आसतलो हालेलुया हालेलुया प्रेज गॉड थँक यू जीसस थँक यू जीसस सो 8 दीस लायले पवित्र पुस्तक सांगता तोमासाक मेळोंक 8 दीस लायले तेणें म्हणूं जातालो केसल्यो खबऱ्यो म्हूण कोण जाणा तुमगे पाडयल्यो आ कोणा चोयलो म्हूण कोण जाणा तुमी आसलोले पयले बिरातीन कोण येवन गेलो म्हूण कोण जाणा तुमचे बरें एम आय रायट आ आमी तर उलयता आसलोली आ कित्याक तोमासान एक अधिकाराचें उतरलां हांव तेका सोदपान पाना कित्याक ही वॉन्ट टू सी जीसस 8 दीस जाल्ले उपरांत जेजू परत तोमास आसलेले कडेन दार बंद आसलेले कडेन जेजू परत एंट्री कोत्ता भितर दार बंद आसलेले कडेन म्हाका चड म्हत्वाचें too important for me and too precious for me because see the intimacy of Jesus तेज्या आत्म्याची आनी कुडयेची तेगे इंटमसी घ्या दोगांची आत्म्याची आनी कुडयेची आमकोडेन तेश कोण हा इनविजिबल आनी विजिबल कूड आहा आमकोडेन आ सोल आहा आमकोडेन इनविजिबल आनी विजिबल सी हाव गॉड इज ट्रान्सफॉर्मिंग हीज स्पिरीट सोल स्पिरीट एंड फिजिकल बॉडी तो कुडेन सोत येयला तो आत्म्यान येवना कित्याक तो थिंगा गायांक बोट घालून लायता हात लाय म्हणटा चोय तुमी म्हाका सांगाय एक आत्म्याक तुमी बोट घायला तर कितें जाता तुमी यू हॅव सीन तुमी आर पार पावताय हे सर तेच पावता तुमी तेका हात लावपाक पावना कित्याक ती एक सोल स्पिरीट तो यू कांट टच हिम एम आय रायट यू हॅव सीन मेनी पिक्चर्स मुवीज नो प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. so you can't feel it that am I right goes around beyond to me but you can't feel can't touch कांय जायना अशें हात लागोना सो भुता धरून am I right praise the Lord Praise. hallelujah Hallelujah. yes see Jesus साचे जेजू येता दार बोन आसलेले कडेन he is invisible and visible God तो एंट्री कोता दार बंद करप तेणें बायबल सांगना तेणें नॉक केलें म्हूण टॉक टॉक तेका आमच्या जिवितान येवपाक टॉक टॉक करपाक गरज ना तो एनी टायम आमगे डावट पयस करपाक आनी आमी तेजे भात धरपाक उंचे वेळार उंचे घडये एंट्री करपाचो देव प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया देव असो देव की तेका सांगपाक नाका बाबा दी म्हणून तो दिवपाक जाणा आनी तो काडपाकूय जाणा तो दार बंद करूंकूय जाणा आनी दार उक्तेंय करूंक जाणा हालेलुया हालेलुया प्रेज गॉड थँक यू जीसस सो 8 दीस लायले तेणेन तोमासान आनी जायतो दुबांग जातालो इट इज नॉट रिजन टू हायड देम इन दॅट प्लेस दे कॅन सेपरेटली गो एनीवे कित्याक एकू पाटी सगळ्यांक दवरलो तो एकू पाटी मारूंक शकताले बट दे वेर टुगेदर those disciples were together because the trust and love of Jesus making them always together. They were comforting themselves together, maybe in that fear or suffering or trial or anything, but they were together. Hallelujah. 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 Praise God. Praise God. So Jesus मुटा शांति तुमका and he started speaking to Thomas. He took his name. Thomas, तू मुझे दुबालो. He don't want to doubt his disciple anymore. See, this is lesson for us. हे आमकां दिसांव आनी जे आमी शिकोवंक जाय not only for Thomas but he was disciple chosen disciple the anointing one Thomas came to know that and Lord don't want him any
more to doubt on him because he was chosen disciple. Praise God. So Jesus started speaking to him, Thomas, tu mujhe duba lo, ye, and follow, come close to me. Mujhe gayan बहुत घाल, mujhe कोसव्यान आत घाल, mujhe बर्गान आत घाल. Who can give? आमकां डावट येयला आमच्या दुबाला आमकां पयल्यान सोर मुटोली. Am I right? See, Jesus love. If we are doubting, He is bringing us close not to doubt Him. He want to be good disciple. आमी बरे सीस जालोले जाय तेका दुबावलोले पाडयले सीस जालोले नाकाय आनी देवचाराची रुपां आमच्या जिवितान तेका नाका. देवी कृपा जाय तेका. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. He said all this, Thomas, तू म्हजे दुबालो ये. ही उतरां न्हू इतले ट्रान्सफॉर्मिंग जाता तोमासाच्या भितर विदाउट टचिंग तेज्या गायांक हात लावचे पयलीं तो थिंगा तेज्या दिमेर तेज्या सांगाराक दिमेन सोरपडटा. And he declared, म्हजी सोमिया, म्हजी दोनिया. हेजे पयलीं तेणें केन्ना सोमिया म्हणून ना दोनिया म्हण. Now the transforming of the supernatural is in Thomas' soul. He arise with that Jesus' word. He arise himself with that declaration what Jesus has declared. Doubting case on him, doubting matter on him, that I am failing. Doubted, it was mistaken. Makili chuk. And he himself bowed down at that time. आमी चोया येत्या सुकवारा वयतले कुमसाराक मेट पाद्री बरो मेळ्ळ्या पुरो कुमसार जातले. We are taking too long, God. आमगे जिवीत बोला सुकवार म्हणले आयजू गेलो कित कोतले उरले पातका होड सगळे शेंट. Be ready each hour, each second, each moment of your life to do the good things, to surrender to your Lord, to sanctify yourself. It is most important for you. When you sanctify, purify yourself, you are in that grace of glory of your power, Almighty God. Tu teja glory and teja grace in asta. No matter तुका खबर ना कितलो इवल पाव तुका हार्म करता कितलो ब्लॉक दोता कितले तुगे जिवी डेस्परेट करता तो. इज मेकिंग लायक तुमी जाणा न्हू ड्राय फीश सुके हारे करता तो. Praise the Lord. Praise the Lord. But our soul is like a Florence. एक melodies जी आमकां देवाची ग्रेस एंड ग्लोरी फावो जाता तेजे थ्रू. Because He is the one who can transform us with His supernatural power. Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. So He called Thomas. Not only Thomas, आयज आमकां दोर एकल्यांक तो आपयता. Thomas, dear children, you all have doubted on me. Come closer. Come closer. So एश कोण कोणाको आसता मासान मास म्हजे बड गायन बड गाय यो टच यो आतीक धरून लायक दुबाळ आम केसो बिरबीर मारतले आमचेर घोपुतून दुबाळला जाल्यार समजून झीड मारून येता आमकां. आनी जेजूक चोय की तूं पासियस आसा बिकॉज ही इज पेशंट गॉड. ही हॅज द फ्रूट ऑफ दॅट पेशंट. दॅट्स वाय होली स्पिरीट गेट्स दॅट पेशंट फ्रूट वेन यू हॅज रियली receive that patience fruit, no? कितले सोबीत काय. It's take a good तू चोराक पुतून चो तुगेर तो म्हूण खबर आला पुतून तुका इतलो पेशंट आसतले उलोवपाक इतलो मोग रेन भशेन तेजेर पडटलो. You will never harm him. That is the patience only Holy Spirit can give us. The world दिवपाक शकना. Can you want that? Yes. ना म्हाका तेश पाय दिनाका. तेसो पेशंट न्हू म्हागे दुस्मानाकू नाका तेगे सामके आड पाड कोतले हांव. दीस हेचो हातयार जाय. डोंट बी इन दॅट.
वी आर नॉट वर्ल्ड आमक सगळी तेचो हात्यार जाय ते सांग मारून 4 गुडके कोता हांव प्रेज द लॉर्ड Praise God. काबार करून घाल तेणे म्हाका दिसता तो दिसना सुद्दां दोळ्या मुखार दिसता आ वी विल से आमी ताका नॅक करून मारतो म्हणून हे सगळो राग बिरबिरी येता दॅट्स वाय होली स्पिरीट इज कमिंग वीथ हीज वंडरफूल गिफ्ट्स एंड फ्रूट पेशंट कायंडनेस गुडनेस कित्याक ही तर आमचे कडेन हाय ह्या भुरग्यां कडेन दोळे तेजे राज दिसोन येतलें Praise God. तुमकां समजता हांव कितें सांगता तेजो राज दिसतो एसो पेशंट बी तुमगे भितर लव आ तो लव तुमचो हांव मोग तो लव न्हू बाबा हो लव डिफरंट आसूंक जाय दोळ्यान दुकां येवंक जाय तुमच्या जिवितान उणेपण चोवन कितें चोवन हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. प्रेज गॉड Praise God. थँक यू Yes, जीसस Jesus. आनी इतली अलर्ट बी रावात इतले चतूर बी रावात वाऱ्या भशेन की तुमचे आशिर्वाद जो आसा तुमचे भांगर शिंगार ते चोरांकूय ना गोण्याकूय हांव दिनाका अशें करूनय अलर्ट रावात चोर येता तो जॉन 10:10 तोड मोड इबाड करूं हांव आयला तो सुबा आशीर्वाद. Praise God. प्रेज लॉर्ड हालेलुया Hallelujah. प्रेज गॉड Praise God. थँक यू जीसस प्रेज यू जीसस सो तोमास सरेंडर जाता जेजू बोरे कित्याक ही केम टू नो दॅट आय हॅव डाउट ऑन हिम बट इन दीस डाउटेड आय हॅव सीन माय ग्रेटर जीसस इन माय लायफ माय गॉड हू हॅज ट्रान्सफॉर्म हिमसेल्फ फॉर मी फ्रॉम दॅट ग्रेव त्या होणांतलो जिवो जाला ते जेजूक तेणें पळयलें ते देवाक तेणें पळयलें जे मोरोन जे कूच जे गाये जे तेणें तेजेर गेला ते तोमासान नो बडी हॅज सीन बट तोमास हॅज रेकॉगनायज दीस ऑल थिंग्स एट दॅट टायम आख्खी स्टोरी जेजूची तेणें रिफ्लेक्ट केली त्या टायमार जेन्ना तेणें जेजूक चोयलो Yes, God. जेन्ना तेणें तेजो डावट क्लियर केलो तेणें म्हणलें म्हज्या सम्या म्हज्या दोनया आर वी रेडी Yes. आमी आमचे जेजूचे डावटाचे क्लियर जालोली आसा वी वील से आमकां फावो ती उतरां म्हज्या सम्या म्हज्या दोनया आय वांट प्रे वी आर सेयींग नो 100 टायम्स in our group that Jesu tu mojo sumi and Doni Jesu tu mojo sumi. Why I am explaining you those two say again and again, not to doubt like a Thomas, you know, not to doubt like a Thomas. Praise God. Praise the Lord. This sister is a student. Yes. He is my master. Praise God. He wants to teach in that way and you all have to study Praise the Lord. because his sheep hear his voice. Do study. So एक scripture कितली studies असतात. Are you believing? Are you considering that? Are you meditating, sensing that power of the scripture, of that really and of that prophecy of the Holy Spirit who is declaring the same chapter, same gospel in front of us, the same speak which God, Jesus has spoken long back ago. Praise the Lord. He is now back. He is in reality present. He is prophesying the same thing for each children and we have to believe each children. आम्ही माणूस आहे टर्न yourself, transform yourself, mold yourself. ते बायलेन पीठ गायलेन ते फुगले मुई एम आय राईट ते कशी फुगाय प्रेज द लॉर्ड Praise त्या रस्त्या भशेन वाडपाचे इन्क्रीजिंग who are doubting here? Who are doubting for salary, for something, ek dila re, makune, de, who are someone is there? Is power of the word. Praise the Lord.
declare. He is the one who increase and multiply. अजून तुमका खबर ना 5 उंडे आसलोले तेन्ना कितली जाण आसलोली 5,000 लोक. हांवून कितले तुकडे उरले 12 तोकडे आणि 7 उंडे आसलोले तेन्ना कितले टोकऱ्यो उरल्यो जेवन हांवून 7 टोकऱ्यो. वाय डिफरंट 7 आहा थिंगा आनी सुबेज वाडूंक जाय आसलो 5 आहा थिंग 12 टोकऱ्यो उरल्यो आनी हिंगा 7 टोकऱ्यो उरल्यो. वॉट इज द डिफरंट? You don't know. He is a magical sources of all power. Oh, great magical power. God supernatural performer. Increase. See. He's increase. Praise the Lord. 5 आहा थिंगा 12 वाडल्यो. कित्याक वाडल्यो 12? कित्याक त्या भुरग्या कडेन मेळ्ळोले. जो भुरगो 6 त्या भुरग्यान दिले. हांवें म्हणूं जाता हे आनी हेंकां आनी लॉज दिसपाक जाय. ह्या भुरग्याचे पांव घेवन गेले आनी म्हणटा हे 4,000 लोकांक वाडटाय म्हूण. बट दीस स्मॉल चाइल्ड came to know what is the meaning of the kingdom. So he offered those bread Praise the Lord. for disciple. And what about us? आमकां जाय तुम दिला आम पावपा नाय. The increasing multiplying we have, the plenty harvest we have. Praise the Lord. You all don't know. Harvest is plenty. Worker थोडे हाय दोन्या कडेन मागाय. वावरादी दाडात. Take a lesson Praise the of Lord. Praise the Lord. God knows the faith should be in you. The transforming of the supernatural power should be in the richest power. I'm telling you the fact, the millionaire power is in you. God will transform it and you will see that you are the millionaire one because God has anointed me. The millionaire power was inside me. Now the increasing I am counting in my hand because I came to know there is the harvest so plenty, worker is not there. Lord, surrender my hand. And I want to completely surrender my hands to you because these hands are not working according to your will, Lord. And I need those plenty harvest in my life. I need to count the millionaire monies in my hand, Lord. Praise the Lord. Not to take the world power, but to believe whatever it is in your kingdom, it is truth. Praise the Lord. It is truth. You, Jesus. Praise the Lord. You, Jesus, is a millionaire God Yes. Praise the who arrived inside me, and today I am a millionaire boy. I am a millionaire woman because the anointing power was of you, Lord. Praise the Lord. तुगे सोबीत खायक न्हू. देवाची महिमा तुज्या उदेशी त्या भशेन घडोवन येवपाक जाय म्हणून देवान त्या भशेन तुका महिमा केली. एक टायमार तुमी मिलियनर जाले आनी आय एम स्टील देयर. वॉट यू वील डू इट? यू वील हायड दोज मिलियन्स? You have to work in his kingdom. Worker are not there because worker always will cheat because they think they are working there. No, my heavenly Father's hand, mighty heavy hands are working in our life. In the name of mighty Jesus. Amen. God bless